This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Negosyante de Tungawan, víctima de tiro na syudad. Consejo Local, Tamandarana City Agriculturist Office, evalúa el efecto del alto precio de gasolina na mga farmers y fisher folks. Water pump, el usa mga sembrador na mas agrava secas na syudad. Heat index na syudad este día el mantene na 38 degrees Celsius. Cuantos estudyante na koleyo ya recibe ayuda financial por medio ng opisina di Catchua. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Negosyante de Tungawan, biktima de tiro na syudad. Aquí el report di Emil Tuban. Un negosyante muerto después con este atiral riding in tandem alina barangay Manikaan ayer mediodía. Estaba na pueblo este víctima tamaneja con el de Ila Service El Blanco Port Ranger junto con el de su esposa yamang compra para nadila negosyo na gilinan barangay Tungawan. Y cuando iliga na boundary, iya tira kanila el suspechao, iya tupa con el víctima na su costaw, iya liba con este na hospital. Con el víctima ay pada identificar pulis como si Joel Evangelista, iya sostene mga herida de bala de kalibre 45 na cuerpo y dead on arrival na hospital. El mga suspechado munta na dila motorsiklo y escapa para na barangay Victoria. El polista continúa dila investigasyon con este incidente y procura conocer con el mga suspechado. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Yaman sponsor resolution el Konsehal Joselito Litid Macrohon Kitapidina City Agriculturist Office para evaluar el efecto del alto precio de produkto petrolyo na local farmers, mga sembrador y también pescador. Somete inmediatamente con el di ila rekomendasyon na Committee on Agriculture para el posible mitigation measures y si debe ba extender asistensya financial o fuel subsidy al gobyerno lokal ng mga sembrador y pescador. Asigun kung Macrohon ta rekonose el con el mga role o trabaho de estos sektor na food security, sustainable livelihood y economic development na syudad. Depende asigun el sektor, el di ila mga aktibidad na produkto petrolyo, igual na land preparation, irrigation, inventory, operation del fishing vessel, transportation del di ilang mga produkto y otros pa. El continua sigud subi el presyo del produkto petrolyo, posible también subi el presyo del mga agrikultura y fisheries. Now therefore, Madam Chair, on motion by Honorable Macrohon, may I pass this resolution requesting the Office of the City Agriculturist to assess the effect of the high cost of fuel on local farmers and fisher folks and to submit immediate recommendations to the Committee on Agriculture on possible mitigation measures, including whether the city government should extend cash or fuel subsidy. Resolved further, Madam Chair, that copies of this resolution be furnished to the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, the Department of Agriculture, and the Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management. I move accordingly. Water pump el usa mga sembrador na mas agrava el secas na syudad. Aquí el report di Marites Espartero. Nuevo pa lang ta siembra palay na 2 hektarya anchor sementera na barrio de Santa Maria el grupo de Señor Ronaldo de los Reyes. Pero taman nga sa asigon ele por casa con la kondisyon del tiempo kay si mas agraba asigon a secas el tormenta krisi el magapalay
Pero sa mental usay sila kung na water pump, hindi pa asiguraw si hasta cuando kung este pwede usa. Por causa bien caro pa este presente tiempo el precio del crudo. Ojalá según el manulan pa ng mes que viene para hindi afekta el di ilang magasyembraw palay. May mga tao, approve lang kami mampam siya hasta onde kaya el gasto. Sí. Kung ba tausan na pump? Gasolina, siya mo problema el bandel gasolina, alto el presyo. Ara lang isa sa prinsipya, siyempre sir. Na kay doon alanganin man kel ano el sembrada di amon kabar yakan ulan man le del kwan. February, ablayo asya lang. Asigun kon Senyor Ronaldo, si hindi na mas agwanta na sekas, posible el man give up ya sila. Quiere decir, aksepta lang sila el lugi. Por causa na kondisyon del tiempo y alto presyo del crudo. Hindi na kaya seka siya kayo. Di ba bisa? Si. Failure really. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Samantala siyempre na alto el heat index na syudad de Zamboanga este día. Según na forecast heat index del Pag-asa este día, kitalina 38 degrees Celsius al heat index, igual del calor ayer. Pero cuantos mga lugar na syudad ayer ya presinti el mas caliente tiempo que posible ya alcanza pa na 40 degrees. Según na Pag-asa, tiene pa siyempre epekto el amihan na cuantos lugar na pais kita pwede kontrola con el calor del tiempo. ¿Cuántos estudiantes na kolehiyo ya recibía ayuda financial por medio de la oficina del congresista Cachua? Aquí el report ni Marifita Mayo. Miles mga estudyante na kolehiyo el recibí con el ayuda de 3,000 de peso estaba na programa AIX del DSWD, ya que este posible por medio de la oficina del congresista del Distrito 1 Cachua. Del marzo 18 ya conduci payout del ayuda na covered court del Escuela Elementaria del Catalina Viuda de Jalón na Tumaga. Según con el kagawad del Tumaga, Jake Fabian, el mga estudyante presente na payout estaba na barrio de Santa Maria, Rio Hondo, Pasunanca, Mariki y Zone 3. Ahora también, más de 1,000 también beneficiaries from the different barangay. Concentrane kita con el centro del pueblo and then by next week, hine-hine kita kore pa arriba. Según con Fabian, grande ayuda este para nagastos na estudio del mga estudyante. Abierto según este ayuda para con todo mga estudyante kaya ay pasa na kwalifikasyon. Grande ayuda ya para na dila pagar tesis. At the same time, kung mga los demás estudyante estaba arriba, ang boarding para aquí, na pwede sila pagar dila boarding at the same time pamasahe for everyday. Aquellos mga hindi pa pwede receive, numa sila malingasa, kahit sila pa second batch by next week, pecha 24 and 25. Yaabla si Fabian, aquel según quiere man apply na ayuda, pwede lang anda man apply na opisina del Congresista Chua. Pero ay anunsya lang según si cuando resumi el aplikasyon na mention na opisina. And aquellos namin mga nuay na tambir malingasa anytime abri el opisina para for new application del ayuda de educational assistance. Kung aquellos mga kere man apply, dapat alerto el orejas, alerto el pensamiento, uwi-uwi ng mga classmate, especialmente na eskwela, bisita na page di Kong kay informaan niya si abierto el opisina para na recibida del nuevo aplicante. Del marzo 17, otro grupo también del mga estudyante desde diferentes barrios na Distrito 1 el recibí con el igual ayuda. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Aumento pasahe na bus tabiyahan na IBT nuay pursigi implementa. Konseho tamanda instala solar street light na Dulyan Upper Pasunanca. Transport Group na syudad desgustaw na gobyerno. Carpooling taaduktan na Zamboanga City Medical Center. Bawi na aumento pasahe, insulto na mga tsufer. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget.
Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Cover na po lahat ng PCSO. Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio.
Aumento pasahe na bus sa atabihan na IBT nuay pursigi implementa. Akil report ni Marifita Mayo. De mas temprano iasasali anunsyo el Supervising Transportation and Regulation Officer del Integrated Bus Terminal na Divisoria, Rafael Derek Evangelista III, que ay tani aumento pasahe na mga public utility vehicle tabiyahan na IBT. El basean según de este amo el desisyon del LTFRB para asesubi con el pasahe na mga public utility vehicle. Pero este día, aka 19 de marzo, ya revela si Evangelista que no hay pursigi implementa con el aumento pasaje na mga public utility vehicle na entero país, incluido ya el mga bus tabiyahan na IBT. Según con Evangelista, siguiendo con el orden del presidente del país, Ferdinand Marcos Hijo, na Department of Transportation para deferir con el implementación del aumento pasaje. We got a call around 1 hour ago from the rural, no? Kaya hindi porsige la price increase. I just have to post it pa na Facebook page del IBT. Pero yaman hold daw todo el increase as ordered by the President. Según con Evangelista, buena noticia este para con el mga pasahero del IBT, quien especialmente aquellos mga frecuente tan viaje para ng mga cercanos probinsya. Well, sabi ustedes, no, el rollback gane el presyo na porsige subi, no, el presyo del pamasahe para ng mga bus, no. Mientras tanto, habla también si Evangelista que no hay afecta el operación o viaje del mga bus na IBT mediante con el tasubi presyo del producto petróleo. Según pa con Evangelista, está siempre pijo el schedule y el número del mga bus taman viaje na IBT. No hay menor, no hay. Sí. The regular lang siyempre. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yaman sponsor resolution, el Konsehal Vladimir Jimenez kitapidi na GSO o General Services Office, City Planning and Development Office y City Budget Office por medio del Opisina del Alcalde Kimmer Olaso para aloka fondo na instalasyon del solar street light na Pasunangka, Dulian, Upper Pasunangka Road. Escuro asegura el lugar, por eso necesita con este instalar solar street light. Según con Jimenez, su resolución tiene que hacer incidente ocurrir en el lugar donde manovio y novia que la víctima de hold-up y puñalada. The resolution earnestly requesting the GSO, City Planning Development Office and City Budget Office through the Office of the City Mayor to allocate funds for the installation of solar lights along the Pasunangka, Upper Dulian, Pasunangka, Zamboanga City. This has to do, Madam Chair, kung el incident ya pasa na yan, kasi sa channel news siya pasa na kung el manobyo, talyariba yan, hold up, kaya line siya pa. So, yeah, Ruba Eldila, personal belongings as well as the motorcycle, kay Skuro alya. So, that's, mucho manalitan naman date. Thus, I'm passing this resolution. Transport Group na Siyudad desgustaw na gobyerno. KLM report. Bien desgustaw aura el liderato del Federation of Land Transportation of Zamboanga Edgardo Mingala na gobyerno después que membawi pa el 1 peso aumento na pasahe del mas temprano que apruba el Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Asigun kun Mingala, insulto ya gani, yaman bawi pa el 1 peso. El original pedimiento era di ila del mas temprano, el 5 pesos aumento na pasahe. Pero 1 peso lang era como consuelo, alegre pa era sila. Na insulto. Insulto. Man imagine to 44 pesos siya el tubig na daton konsumo. Na kabadali ka na to ng peso, pega pa daton ng taming presidente, yung bawi pa. Mas ya aumenta el rabio de Mingala acerca al pendiente release del subsidy del gobierno para kanila. Asigun kun Mingala, bien tarda man release al gobierno con este ayuda. Siendo sila dia mas dia ta sufría na mal epekto del alto subida del crudo y gasolina. Cuando sila dali? No hay pa ba dali? Hasta ahora, no hay gani sila dali ta naton. Kilaya bida kami sa daton mga driver operator. Permit na natin kasi
Ilang oras? Hindi man asigun bastante si ayuda para tapapalta ng mga gastos di ila todol diya na operasyon. Pero si Mingala takre kay kwantos chauffeur di ila Elia Desidia deskansa man pasada. Siyendulugi sila na kada diya pasada. Imbes sigun ginda pa na income, taginda lang na gasolina eling kuntada di ila kada diya. Manade asigun di ila, ta konsidere lang, kambya tambien profesyon. Personalmente, según niya tausaya personal vehikulo y gasolina el jefe del Zamboanga City Medical Center, Dr. Abdal Kunting, ese tiempo, punto su otro mga oficiales también del hospital. Esa mediante que bien subido el precio del crudo y gasolina y aumento también a gastos del mga motorista. Parte según usted del di ila contribución na llamada del gobierno para ayudar a conservar energía. Uno esta de llamada del Daytime Teleradio Morning Edition ese día para tomar parte mga oficiales del gobierno usa di ila personal sen para hindi también sila el epekto del ordinario residentes del país. Mientras tanto, bawi na aumento pasaje, insulto asiguna na mga tsufer. Aquí el report ni Marites Espartero. Este día era el primer implementación na aumento pasaje na mga transportasyon publiko. Después anunsya el Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB del día de martes, marzo 17. 1 peso el aumento para na mga traditional jeep y 2 peso para na modernizado jeep. Pero cuando anuncia ayer tarde mismo el presidente del país Ferdinand Marcos Hijo, ya suspende con este por causa ta continua pa siyempre el konflikto na Middle East hasta este presente tiempo. Hindi pa según este el tiempo para asasubi con el pasahe. Pagising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline at ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fare hike para sa ating mga nagpapasada. Sa aking palagay dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspendihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Por causa con este asunto, insulto y disgustado el cuantos grupo de transportación na ciudad, igual el Peltrans y el Santa Maria Brotherhood Association. Bien yutay asegun el 1 peso aumento na pasahe ang bawi pa con este. Asegun con Eduardo Mingala, el presidente del Federation of Land Transport of Zamboanga o Feltrans, un insulto el cosa pasa. Yutay lang asegun era el aumenta y suspende pa. Si por ejemplo asegun el mas agrava el sitwasyon, el subgrupo, posible man transport strike y sin anunsyo. Siguro alegre sila kay being grande yung mga si 1 peso, baka kida kami milyones ko nese, kida kami milyonaryo na 1 peso. Pero eso, era tamin, el daton mga gente alin na gobyerno, pinsa tamin sila, kilaya tamin el bida daton mga driver. Nasa 1 peso, bawi pa. Bin insulto gayud si kanamon. Jutaya lang ganito dali, bawi pa. Mientras tanto, asegun con el vice-presidente del Santa Maria Brotherhood Association, Victor Lee, tormento para kanila mga tsuper el pasahe. Amo lang siyempre después subido el precio del crudo. Debe asegun mas pa na 1 peso el aumento na pasahe pero el problema, ya cancela pa. Nakumuka na mo na rat at tormenta kat kami ma'am. El manansino, el pasahe, amo lang siyempre. Grande el crudo na dapat era se subi alto pa poko era. Na problema? Na problema na yan, cancel Manila. Hindi pwede kita. Nakita ko sa pwede asitamin. Para con Senyor Diosdado Bautista, yawat yaman era aumento na pasahe 1 peso kontra nuway. El problema lang, kaya suspende pa. Si ansina al sitwasyon asegun dehado al sektor de transportasyon. El cosa era asegun ayuda quiere dali na mga tsuper, dali no mas siya at tras abante. Si ansina man asegun al desisyon man pasensya lang sila mga tsuper. Isinde na mas elagwanta man garahe lang. Era, no mga atrasabante, di ba? Dali, kusal niya pa dali ayuda. Di ba? Ay, sige lang na. Ito ko sa padasa, ma'am pasensya kita sa kusal nila desisyon. Ay, kasi na lang nila, atas pera lang takwa sa yung notisya ka naton, sa dali din Chris, okay, nasinuay.
Hindi na ito kaya, siya na nakarahil jeep. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Yung Bardata Bundle, nakadalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice popular. Mas pinda na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio.
the magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Expired lisensya del quantos chofer del PUVs rason para disqualifica kanila na recibida del fuel subsidy. Aquí el report di Marites Espartero. Total 3,000 según el mga miyembro del Federation of Land Transport of Zamboanga o FELTRANS na syudad desde Costa Este para na Costa Oeste. Amo estos el mga chuper esperanzao recibi con el 5,000 fuel subsidy desde gobierno nacional. Pero por causa con el expired lisensya de manejada inan propa el lisensya, amo kanila ya disqualifika, recibi con el fuel subsidy LLTFRB, asigun mismo con el presidente del FELTRANS Eduardo Mingala. Dentro na 3,000 mga chuper, 900 solamente el esperanza o recibi con el fuel subsidy. Qualified lang el LTFRB, el requirements na pwede sila is Xerox copy the license. Necesita lisensya, hindi non-prop, pati hindi expired. Kasi non-prop, tan disqualified sila el mga non-prop. Kalkan sa 1,000 el drivers. Although, sige lang, from east to west, conviene si mga almost 3,000 si mga driver. So, man imagine to 900 lang yang qualify. Aumento pa di Mingala, tiyan también mga chuper de tricycle o piadyo ya pasa el requerimiento na su grupo para tumaventaha con el 5,000 fuel subsidy. Pero ya kita con esto si Mingala na lista. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Soft opening del SM Mall Zamboanga City Estrella. Diyan na soft opening del SM Mall ese día Marzo 19. Es el Nuevo Mall na Ciudad Lucao na Mayor Vitaliano Agan Avenue. El soft opening yung prinsipyo por medio del misa kaya man officiate mismo el Bishop del Ciudad Julius Julian Tonel. Después el misa ya sigina blessing y ribbon cutting del SM Minpro Supermarket. Ya tiene también launching del cinema y movie screening y el launching del Vinta Market. Presente durante el soft opening, el mga alto oficiales del SM Prime Holdings, igual que na Henry C. y Steven Tan. Tala también el alcalde Imer Olaso, vice-alcalde Maria Isabel Climaco, y otro pa mga oficiales del gobierno lokal y ahensya del gobierno nacional. Y abri también el otro mga tienda o tenants del SM Mall. Tali también el nuevo branch del Dunkin Donuts na ground floor del mismo mall. Mañana, Marzo 20, el grand opening del mall, donde abri también con este na público, especialmente na mga mall goers. Este es el segundo mall na ciudad, donde con el primer SM Mall, ya puede encontrar alina Calila Purísima. Na Mindanao, tiene ya 8 SM Mall, mientras entero país tiene ya 90 SM Mall. El pulis se aresta con un persona con fusil y aligaw marijuana na bypass operation alin na barangay de Sambud. Aquel report di Emil Tuban. Pulis se aresta con un persona con fusil y aligaw marijuana durante el bypass operation alin na barangay Sambud anoche. El personal del Station Drug Enforcement Team y el Intelligence Operative del Police Station 5 na Divisoria ya conduci bypass operation na vendida de armas de fuego alina son 6B na barangay Sambud. Resulta del arresto de si Jason Perez, residente de alina lugar. Polisya puede recubrir con el un unit de calibre 38 revolver y mga pakete de marijuana tiene valor de 120,000 pesos. Este mga kumpiskaw items ya libal police para na Zamboanga City Forensic Unit 9 y con el sospechado ya entrega na investigador alina Police Station 5 na Divisoria para al propio disposición. Mientras tanto, el Police Station 11 ya conduce también bypass operation alina Murga Drive na Barangay Santa Catalina. Ya puede arresta con si Tamang Jumdail, 32 años de Barangay Kasanyangan. Polisya puede recubrir con el 1 gramo de aligaw shabu talil valor na 6,800 pesos.
con esta persona elibal operativa para Alina Police Station 11 para el propio disposición. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Jóvenes, evita mandate na mag-eskuro o lubrigo lugar na pasunangka para hindi kayo biktima de robo. Abira otra vez, si Emil Tuban. Taadbirtil Barangay Kapitan de Pasunangka con el mga jóvenes, taanda na abong-abong para no-mandate na mga eskuro lugar para hindi kada biktima na mga malhente. Durante el Semana Santa, taanda kita na abong-abong para resa, ihindi para mandate na mga eskuro lugar. Manada el tasubi alya arriba na muruk, el takeda biktima na robo, kaya ala sila tamantambay na eskuro, ino pwede kanila man monitor. Sinit ta pregunta, tolong noche kami tasubi na murok, manadagat kami tanispat tamandate. Taman date, na eskuro pa kayo, at akal lubrigo lugar, overlooking, kere-kere sila alya. So tamanda kami abaha, si pwede, mandate sila o mangkwento sila, akal na klaro. Kay buyag-buyag, tinik ko sa pasa, nung sabi kita ko ang tapasa kanila, kay neskuro, kel. So, tiyan man monitor, no? Tiyan man monitor, tiyan post multiplier man bira-bira, tiyan police, tiyan task force among Philippine Marine. Ese area, leon overnight, tiyan security force, tali man bira-bira, kaya tiyan mga outpost. Tiyan sila po mga outpost sa Alin na Murok. Por eso, mas bueno sinaklaro lang sila na vista del otoridad para pwede kanila man monitor. Tiyan man yan install CCTV Alin na Murok para el safety di ila. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un 40 años pescador ta enfrenta el caso de act of lasciviousness después agarra con él un privado parte del un mujer ali na Zone 4 na Rizal Street del alas 6 anoche. El 27 años mujer junto con su mag-uban na trabajo ta kamina na Rizal Street iya prikura kanila man una el sospechao iya bira otra vez iya agarra con el parte del un biktima. El sospechao iya escapa na para na Plaza Pershing, el biktima iya abisa na pulis. Por eso pa de aresta kung sospechao. Kung sospechao, yan ba yan na Station 11 iman turnover na mismo Women's Children Protection Desk del Station 11. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, el posible pa siempre experiencia el efecto del localized thunderstorms, mientras mayor parte del país el experiencia el efecto del northeast monsoon. El calor del tiempo ese día, el alcanza na 21 hasta na 35 degrees Celsius. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bordado butter, dalawang bestseller na lang. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee lunch. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Mediante el problema te enfrenta el ciudad por causa na alto precio de gasolina, crudo y otro comestibles. Tali también el ración de agua y secas na mga sementera, gulay y otro más. Pero este asunto na seguridad el hasta ahora ta continua queda desafío na sector de seguridad que posible el sale afectado el sector de negosyo y turismo. Negosyante de Tungawan, el víctima que vecino solamente del ciudad de Zamboanga. Este día, el un conocido mall en entero país ya tiene di la blessing y cutting of ribbon donde presente mga oficiales de la ciudad. Mucho negosyo del mga tenants y mismo mall el abierto y este grande ayuda a trabajo del mga zamboangueños. Mucho vida el puede aliviar por causa del trabajo, maskin alto el precio del mga comestibles. Por eso el mga pulis debe asegurar el seguridad de la ciudad de Zamboanga para estos mga negosyante taki aura hindi mas anda pa na otro lugar. Y buena el andanza de este mall. Grande ventaja para la ciudad por causa el otro mga mall asegurado el plan niya también entra aquí man negosyo. Con el SMC de Zamboanga, bienvenidos. Gracias sa confianza ya dali ustedes con el mga Zamboangueños.
Agabisinos, un poco de komentaryo lang para akin na kwando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. ESL de aton mga noticias para esta noche, Marzo 19, 2026. En calor de la fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna taabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.